Usually, if you have dreams when you are asleep, some dreams come from God. There are also dreams from the devil. While visions, when you are conscious, maybe you are worshiping, praying, or you might just get a glimpse of the vision. In the book Daniel, chapter 1, verse 17, as for this, for youth, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So these 4 young people receive a gift from God and receive favor because they truly believe in God, so that by God's favor they become people who could be trusted and whose intelligence exceeded the smart people who existed at the time. If you want to be different, like for this young man, you should be close to God. I used to dream that usually a man who wanted me will bewitch. I remember when I dreamed this man cast a spell on me. With his spell, I saw a big beetle attached to my back. Then his spell worked, and finally we had a relationship, but it didn't last long. Because a relationship using magic, sooner or later will definitely not last long. If you unbeliever dream a snake and they say that snakes are good, meaning people usually say someone like you or will propose you. But the snake is an old demon that wants to destroy God's plan in your life. Zechariah 10 chapter 2, for the household, God's utter nonsense, and the diviners see lies. They tell false dreams and give empty consolation. Therefore, the people wander like sheep. They are afflicted for lack of a shepherd. I once dreamed being bitten by a snake, and my friends and family talked to me, "Oh, that's great, being bitten by a snake." Then finally, I dated my son's father. I just realized that my ex was necromancy to get me. If you have a dream of being vomited by grasshoppers, it is something bad will come. Grasshoppers can damage your physical, spiritual, mental, financial, and others. Vision is God's tool to convey information, to give instructions whether the news seen is good or not. Recently, I get visions. Suddenly, I saw my daughter at school. It turns out that her teacher attacked her with a spirit of lust. Then after school, I asked my daughter, "Are you okay today?" My daughter answered that she got headache a bit. Her headache because she was attacked by her teacher who wanted to make my child fall into the sin of adultery. So, for parents, it is important to educate your children in God so that your children have resistance to the devil's attack. You can forbid birds from
perching on your head, but you can chase them away. Likewise, in your life, you can prevent every enemy, but by being intimate with God, you can be released. Likewise, in your life, you can prevent every enemy, but by being intimate with God, you can release. Recently, in my vision, I saw my mother being ridden by a scorpion, so that my mother's body was cold and uncomfortable. You know that scorpions are a deadly animal. I also remember when I used to accompany my friend to Asaman, then after my friend's body was filled with the magic, she manifesting, grab her own body. I'm so sorry to talk about it. So she manifests is like sexual arousal to satisfy a shaman desire and also the shaman's workers desires. So my friend was spiritually gained up by a shaman and the workers to satisfy their lust. People who lives are held captive by the devil must have ups and downs and unstable lives. People who are double-minded are only happy with lies, hearing a good news to satisfy lust alone. Stick to the truth, and the truth can only be found in the Lord Jesus. Anda biasa mendapat mimpi dalam keadaan tidur. Ada juga mimpi yang berasal dari Allah, ada juga mimpi yang berasal dari iblis. Sedangkan penglihatan pada saat dalam keadaan sadar. Mungkin Anda dalam menyembah, berdoa, atau bisa saja terlintas sekilas penglihatan tersebut. Dalam kitab Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi keempat pemuda ini mendapat anugerah dari Tuhan dan mendapat anugerah karena mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga atas anugerah Tuhan mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan kecerdasannya melebihi orang-orang pintar yang ada pada saat itu. Jadi jika Anda mau menjadi orang yang berbeda, dekatlah dengan Tuhan, saudara-saudara. Dulu saya pernah bermimpi bahwa biasanya laki-laki yang menginginkan saya akan menyihir saya. Dan ketika saya bermimpi, laki-laki ini menyihir saya dengan mantranya. Lalu saya melihat seekor kumbang besar yang menempel di belakang leher saya. Kemudian mantranya berhasil dan akhirnya kami menjalin suatu hubungan, namun berlangsung tidak lama karena hubungan yang menggunakan ilmu sihir cepat atau lambat tidak akan berlangsung lama. Jika orang yang tidak percaya bermimpi ular dan mereka mengatakan ular itu baik, orang-orang dunia ini, berarti ada yang menyukai Anda atau ada yang melamar Anda. Namun ular adalah setan tua yang ingin menghancurkan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Zakaria 10 ayat 2, sebab apa yang dikatakan oleh terahim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenun adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saya pernah bermimpi digigit ular, saudara-saudara. Teman saya, keluarga saya mengatakan, oh itu bagus banget kalau digigit ular. Dan akhirnya saya menjalin hubungan dengan papa anak saya. Dan saya setelah betul-betul bertobat, saya sadar, oh ternyata papa anak saya menggunakan ilmu jahat. Jika Anda mengalami mimpi dimuntahi belalang, itu adalah sesuatu
hal yang buruk yang akan datang di dalam kehidupan Anda. Lalat dapat merusak fisik, spiritual, mental, finansial, dan lain-lain. Penglihatan merupakan alat Tuhan untuk menyampaikan informasi, memberikan petunjuk apakah berita yang dilihat itu baik atau tidak. Baru-baru ini saya mendapat penglihatan di sekolah anak saya. Saya melihat seorang guru anak saya melemparkan, memberikan the spirit of lust, yaitu roh hawa nafsu kepada putri saya. Sehingga putri saya di dalam penglihatan saya itu seperti mau digerogoki ya dengan kuasa gelap. Dan saya bertanya kepada putri saya saat dia pulang sekolah, "Are you okay di sekolah?" Putri saya bilang dia sedikit sakit kepala. Ya itu sakit kepala karena diserang oleh kuasa gelap, saudara-saudara. Kita tidak bisa melarang burung-burung hinggap di kepala Anda, tetapi kita bisa mengusirnya, mencegahnya dengan dekat dengan Tuhan agar Anda dilepaskan dari kuasa-kuasa tersebut. Baru-baru ini dalam penglihatan saya juga melihat ibu saya ditunggangi seekor kalajengking sehingga tubuhnya dingin dan tidak nyaman, kayak linglung gitu ya. Nah, Anda tahu kalajengking adalah hewan yang mematikan. Saya juga masih ingat ketika saya dulu menemani teman saya pergi ke dukun. Kemudian setelah tubuh teman saya terisi dengan kekuatan magic, dia meraba-raba tubuhnya sendiri, maaf, dengan nafsu birahi untuk memuaskan hasrat dukun. Jadi teman saya kayak dikeroyok, saudara-saudara, oleh dukun tersebut dan juga pekerja-pekerja dukun itu. Jadi kuasa kegelapan ini bisa mengeroyok Anda gitu. Orang yang hidupnya ditawan oleh iblis pasti mengalami pasang surut dan hidup yang tidak stabil. Orang yang mendua hati hanya senang dengan dusta, mendengar kabar baik untuk memuaskan hawa nafsu semata. Saudaraku,